Dili uyon ang padre pamilyang si Jeffrey Magpantay nga mapatuman ning nasod ang divorce bill kun pagwala sa bisa sa kasal. Isip usa ka Kristiyano, ginarespeto matud pa niini ang pulong sa Ginoo tungod kini sagrado. Kaning ato ang kuan ma'am, atong giingon ma'am, nagpakasal ta ma'am, hantod sa kamatayon ma'am, mag-uban gid ma'am. Ang bata man kun may luoy, sa kasagaran man kun sa uban nga murag nagkahiwalay, murag makita ba nga ang bata may luoy. Ang single mother nga si Annalyn Mendoza, dili usab motugot tungod kung mapatuman man, wala matud pa sila'y makuhang benepisyo sa ilahang mga anak. Wala kay magukod kung mag-divorce na mo. Iba? Apan alang kay alias Liza, uyon siya, tungod gusto na nilang magpakasal sa iyahang live-in partner karon, nga kasado sa ubang babayi nga duna na usab matud pay laing kapares. Uy ana, dagko na biya sila ma'am. Tapos nga nung lahi daw kong apelyedo, anong sila daw, pareho sila apelyedo, tulo, tapos ako lahi daw, good, nagpangutana sila ba? Bisan pa man ang minyo nga si Lori B. Endino, uyon usab, tungod saksi matud pa siya sa sitwasyon sa iyahang manghod nga bulag sa bana tungod ng babayi. Kumbaga sakit sa iyang part na ginadala-dala niya ang apelyido sa iyang partner niya, iyang partner na nasa lain. Gani Setyembre 18 ning tuiga, pasado na sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Senado ang pagpalapad sa ground sa pagpawalang bisa sa kaminyoon, paghatag og proteksyon sa parehong bahin ug mga anak niini kun Senate number 2243. Sa Section 5 niini nakalatid ang gikaingong grounds. Kinahanglan nga ang magtiayon 5 ka tuig ng separado, nakabuhat og krimeng pagpanglugos bisan pa man og minyo, physical violence o pagpang-abuso, mga simbahan o uban pang religion entity, mga traditional practices sa ICC or IP nga nagatugot sa marriage annulment or dissolution. Gani diri sa Jansan, kahinumdumang aduna nay sugyot ang City Population Office ngadto sa mga ginikanan nga pakusgan ang responsible parenthood. Gani sa komitiba pa lang sa Senado na aprubahan ang maong sugyot, kinahanglan nga kinitukion og tarong. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.